आठटा ना अच्छे अरे गुरु ब्रह्मा बोलुछा हाँ ब्रह्मांकर केतेटा ना अच्छे केते नाम अच्छे ब्रह्मांकर सेही बली 20टा ना अच्छे का ना कहि परबो ताहले गंती करो ठीक अच्छे ब्रह्मानं आत्माभू सूर्यष्टि परमेष्टि हिरण्य गर्भ लुकेश चतुरानन धातृ अवय जोनिं दाहिणां विरंची कमलासन हाँ। साष्टु प्रजापति विधातु विश्वश्लोक विधि बस बस ये होची ब्रह्मांकर मध्य 20टा ना अच्छे 20टा ना अवधाने हाँ विष्णुंकर मध्य 39टा ना अच्छे हाँ शिवंकर मध्य 47टा ना अच्छे हाँ अरे ना गा कहिबली लाभ नै र हाँ जगन्नाथ मंदिर जेन बनिछे होय जगन्नाथ मंदिर रो हाँ तलके निही केते हाथ थिला होय और ऊपर के केते हाथ थिला बस बस और केतेटा पत्थर रे निर्माण हेतिला हाँ हाँ और केन केन कारीगर मने बने थी एटा सब कहबा के पड़बा अवधाने हाँ आर गुटे कथा काना गणेशंकर दुईटा पुओ छ हाँ गुटे कन्या शुभ एवं गुटे कन्या लाभ लाभ तांकर झियोंकर ना होचे संतोषी हाँ तांकर स्त्रींकर ना होचे गायत्री बा वक्रतुंडी हाय अवधाने हाँ आमर चंद्रसेना कलार सम्मान रखे हाँ आमर मिस्टर आज्ञा माने आसीगुरी हाँ केते गोटी भारतीय मुद्रा प्रदान करिसन शिव कालिका आज्ञा मान को सुखरे रखितांतु बोलन देखबार हरि बोला सही जगन्नाथ महाप्रभु तांकर सब परिवार के सुखरे रखितांतु बोलन देखबार हरि बोला सही मां लक्ष्मी ठाकुरानी तांकर हाँ कोटी कोटी संपत्ति दोन बोलन देखबार हरि बोला तांकर पिला छुआ मान को हाँ गणेश भगवान सरस्वती माता विद्यार भंडार किछि लाभ करंतु बोलन देखबार हरि बोला सही मां दुर्गा दशभुजा तांकर अंगरे बसे दौचेते निवारण करंतु बोलन देखबार हरि बोला आहुर बरे जाए कोला ताहले आके के गति करबा आके गति करबाई सही बाबा गणेश बाबा के पदे पदे डाकमा हाँ हेबा हाँ ताहले ठीक अच्छे तुम सिका भार थो मोर छोडू मान को देई देसी तुम सडू माना मोर छोडू माने मोर 1.5 साल पर बने जा इटा बा केतेटा हो तीनटा ए बताकर नाम न जानछो भाई मोर बड़ छोडू ले हाँ हे मोर बड़ छोडू कहाँ तांकर ना होचे हाडू हाँ, हाडू हाडू तो हाडू। इधर हाडू करने से तो नहीं हाँ सेटा भी गुटे हाडू हाँ मोनिया टंडन नाडू अरे संतान ना संतान ना काना बापाडू भाई हेबा हाँ हर गणेश्वर होम तुमर पादे जुहार गणेश्वर हो तुमर पादे जुहार गणेश्वर हो तमर म्यूजिक सेट पार्टी जन आनी छ हाँ केन केन न रहे माने इवेंट को तुम नहीं जान पारताली अब थाने गुटे आनी छम खराब नहीं भाबबो हाँ जे निसनिया गुटे आन छ हाँ तार मुंह के देखबो बोले से चिपाला बुका बके मोहले रुआन छम जे हो हे ए बुआ हाँ बाटे घरे लोग देखबो बोले छाचोर गुटे का बोलबे लोग हाँ हाँ आर गुटे कथा हाँ तमर जे चेंजर मास्टर जन तासा बजौ छ हाँ से मनकर मुंह के ठोके देखो डुंगर जुरुआन छ हे बुआ हाँ ताकर मूड गुटे के देखो बोले सिंगड़ा बागिर दिछि रे हाँ 3 फुटियाटा हाँ लोग काहे नहीं पसंद करबे अरे हमर केसो वाला केसियो मास्टर रो कथा नहीं कहनो हाँ हे मुंह लगै छन कि प्लास्टिक रो टावल छै एटा बुल्ला नहीं दिनी सर्जरी बछो सर्जरी कर ए बुआ को जते बेला देखबे कते बेला मनर चंचल जे का करबो हो बंदूक वाला ना एयर फोर्स वाला बोलछो अब थाने हाँ? गणेश भगवान को गुटे छुटिया गाड़ी थिला का गाड़ी देश के धड़कन हीरो होंडा सिटी डॉन एचएफ डिलक्स टे अरे जब देश वाला नहीं पारे पालो नहीं तो अरे मुसा बहानो रे चढ़ी गया नो चढ़ी गया नो चढ़ी गया नो तुम्हें 14 ब्रह्मांड करो बेहार गणेश्वर हो तुमर पादे जुहार गणेश्वर कहाँ बोलिए आहा पाखे के पार्वती पाखे उमापति अहो अब धाने आज्ञा
ই পাখে যে পার্বতী পাখে উমাপতি বলে যেটা কাଣା কহল বলে বুঝিনি পারলো হুম শিব পার্বতী স্বামী স্ত্রীয়া হ্যাঁ কানে গুটে জায়গায় রেশন বলছো ভাই শিব পার্বতী মাহাজি বনু সেইকরি বি অলগা অলগা রহুছ অলগা অলগা রেশন কবি মানে এটা কানে মদ গঞ্জে পিগুরি পদ লিখিছন কে বলছো বলে একচুয়ালি সৎ কথা একা লিখিছন হ্যাঁ অবধানে হ্যাঁ। এটা হচ্ছে ত্রেতয়া যুগের কথা হ্যাঁ। ত্রেতয়া যুগরে যেতেবেলে রামচন্দ্র ভগবান বনবাস যাইଥିଲେ হ্যাঁ। সাঙ্গে সীতা মাতা এবং লক্ষণ ভগবানকে নেই করে যাইଥିଲେ হ্যাঁ 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 পঞ্চবটী বনরু যেতেবেলে সীতা মাতাকে রাবণ অপহরণ করি করে নেই গলে কাଣା কলে অপহরণ করଥିଲେ হরণ নেই করে হ্যাঁ হ্যাঁ অপহরণ করি করে যেতেবেলে নেই যাইଥିଲେ হ্যাঁ সে সমিয়াদি কাଣା হইতিলা কাଣା রাম লক্ষণ জঙ্গলে জঙ্গলে খুঁজি খুঁজি নুরি নুরি সীতা মাতাকে বুলুଥିଲେ হ্যাঁ যে পার্বতী সতী কাଣା বলে কা বলে মতে রাম মহাপ্রভু চিহ্নি পারবে কি নি পারন বলি করে হ্যাঁ সীতা মাতাঙ্ক রূপ ধারণ করি করে হ্যাঁ রামচন্দ্র ভগবানଙ୍କ আগরে দেখা ଦେଇଥିଲେ মানে দর্শন ଦେଇଥିଲେ আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ হ্যাঁ রামচন্দ্র ভগবান হচ্ছেন অন্তর্যামী পুরুষ হ্যাঁ পার্বতী মাতাকে চিহ্নি যাইকরি হ্যাঁ নমস্କାର মাতা কাহি বাহারল বলে বলে ସେହି ଜାଗାରେ ପାର୍ବତୀ ମଧ୍ୟ ଲଜ୍ଜିତ হ্যাঁ কৈলাସ ପର୍ବତରେ ଯୋଗ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ হ্যাঁ ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ତପ ବଳରେ ସ୍ୱର ପାଇଗଲେ ପାର୍ବତୀ ଲଜ୍ଜା ପାଇଗଲା ଅପମାନ ପାଇଗଲା ବୋଲିକରି বাস କିନ୍ତୁ ପାର୍ବତୀ ତୋତେ ମୁଇଁ ନି ଛାଣେ ବୋଲି হ্যাঁ হ্যাঁ তোর নিজের পুଅ সাঙ্গে নিজের তার স্ত্রী রূপ ধারণ করছু হ্যাঁ। তোতে টিকে লজ্জা লাগবার কথা হ্যাঁ। অনেক কটু কথা অনেক ভর্জনা কথা যেতেবেলে কহিছন হ্যাঁ হ্যাঁ পার্বতী সতী কানা কইছন কা কলে কানিকে যেগিরি মন্দিরর বাহারারে অছন তো হ্যাঁ। শঙ্কর ভগবান মন্দির ভিতরকে সমিছন ওহো। সেতিল লাগি বইলে হ্যাঁ পাখেকে পার্বতী পাখে উমা যে তাকর ভেট ঘাট আছে কিনি অছে বাবু কে ভে চৈত মাসর 13 দিন যাকে তাঙ্কর ভেট ঘাট আছে 13 দিন 13 দিন এ 45 দিন যে ডন নাচু যে সেটা হচ্ছে পেট পাই নাট ওহো সেটা হচ্ছে পেট পুষা বুদ্ধি ওহো পেট চলাবার লাগি 45 দিন নাচবার পড়ছে সেতে দিন লোকর মহাপুরু নিরহন বেশ, বেশ। ঠিক আছে হেলা হ্যাঁ আহা পাখে কে পার্বতী পাখে উমাপতি ওই আহা পাখে কে পার্বতী পাখে উমাপতি হ্যাঁ। হাত জড়ি বেনি কর কেড়ে সুন্দর গণেশ্বর তুমি পেটে ভরি অছ বিদ্যার ভণ্ডার গণেশ্বর আবধানে সবু দেবী দেবতা পূজারে তুলসী পত্র তুলসী মঞ্জরি লাগছি হ্যাঁ হেলে গণেশ পূজারে কাঁ করি নি লাগে কাথে লাগিনি লাগে গণেশ পূজারে বর্জন হে বাবু গণেশ কানা করছিলে গণেশকে যেতেবেলে তুলসী সতী দেখিছিলে হ্যাঁ গণেশকে প্রেম আবেদন করিছিলে হ্যাঁ হ্যাঁ যেতেবেলে প্রেম আবেদন করিছিলে হ্যাঁ গণেশ কহিলে মোর পুয়া কোকা মানে তোতে ভোগ করছন হ্যাঁ তুই মুই তাকর পিলা হেগরি হ্যাঁ তুই মোর সাঙ্গে বি এনতা কারবার করবার করছু হ্যাঁ তোর গোটে রাক্ষাসী স্বভাব আছে বলে হ্যাঁ আর গণেশ অভিশাপ দিয়েছিলে কা বলি তুই রাক্ষাস পতি একচুয়ালি বরণ করবু বলে হ্যাঁ হেতির লাগি কাহাকে বরণ মান লইছিলে কাকে কাহাকে হ্যাঁ জলন্ধরকে হ্যাঁ 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 অবধানে বাকি কথা ছাড়